Hi guys, it's a Sunday ganap. So it's a big celebration sa baptismal sa baby sa among neighborhood nga si Jengso o si Kenso, si Busing, si Madam. So mo na yung view sa ilang reception sa ilang anak baptismal, si Jong, si Mario Ninyo ang name guys. So nice kay lang venue and ganang decoration sa ilang celebration sa baptismal silang baby. Happy christening baby Mario Ninyo. Lahat na gining mag-vlogger na ta guys kay and last time introvert ka karon extrovert na ka guys. So need no ka mo explore sa mga events. Imo jud kanang i-video and i-explain o kanang i-elaborate ang unsay mga imo activity for the day. Mo na siyang being a vlogger guys. So nga nakadako ilang lechon guys. Ang menu for the event, nasilay pa salad guys, nasilay pa beef, nasilay pork humba and fish fillet. Dessert na nila guys, nasilay mga cupcakes, bami. Then after that, nasilay mga chop suey, caldereta, and of course rice. So with my auntie Lota and ng Maytel. So there, na picture ko guys before wala pa nagsugod ang reception event nila para mintas wala pa itaw. So mo na si Jong, na picture sa mga pastries and cakes and cupcakes and donuts guys. Dessert nga design. So nice kay guys. Yung cake. Thanks for watching on my vlog guys. I love you all. Bye-bye. Thanks madam for your permission nga ako'y vlog ang celebration nga baptismal si mong baby madam. Thank you so much. Bye-bye.